qu'à cette époque-là, effectivement, la grande invention, bien évidemment, certainement, il y avait d'autres, mais elle était marquée par l'invention de radar. Vous savez très bien que le radar, certainement, il permet d'identifier si on a un avion dans l'espace aérien et qu'on peut déterminer sa vitesse de déplacement. Mais à l'époque, désolé, à l'époque, le radar, il n'arrive pas à identifier ou bien à déterminer quel est l'avion ami des avions ennemis. Du coup, il y avait ce qu'on appelle Niran Sadiqa, friendly fire. Donc, dû à quoi? Dû à un manque d'informations, c'est qu'on n'a pas l'identité de l'avion. Est-ce qu'elle fait partie de la troupe, d'une autre, ou bien si cet avion-là fait des ennemis. C'est pour cette raison que c'était vital de créer tout un système d'identification permettant d'identifier les avions amis des avions ennemis, qui s'appelle voilà, Identify Friend or Foe. Donc, c'est IFF. Donc, ce système-là, il a été inventé en 1939 par l'armée britannique. Et effectivement, parce que صارت نيران صديقة, du coup, ils ont bombardé طيارات تبعتهم هما. Donc, l'idée, effectivement, c'était de penser, de concevoir un système, effectivement, permettant d'assurer cette identification. Donc, le premier objectif, c'était juste d'assurer l'identification. Certainement. Donc, il y a une autre tâche pour le système de radar, comme certainement, il peut déterminer si j'ai un avion dans l'espace aérien, oui ou non, avec quelle vitesse, mais aussi, maintenant, on vient d'incorporer un autre système, on vient d'incorporer des transpondeurs, on appelle transpondeurs, à l'avion. Il est formé par une sorte de réflecteur, de sorte que si on va bombarder l'avion par les ondes de radar, et selon la séquence des réflecteurs, ce sont des systèmes passifs, ما فيهمش une pile, فيهم حتى source d'énergie, d'accord? Mais, désolé, mais qui permettent de réfléchir le signal avec une séquence particulière. La séquence particulière, elle dépend de l'espacement les grilles qui forment ce transpondeur-là. Et pour chaque avion, on a une séquence unique. De sorte que l'information qu'on peut retenir suite à la réflexion dans les ondes radar, d'accord, وعندي أنا un signal incident وعندي بعدين un signal réfléchi. Ça permet في station terrestre كون نجموا نتعرفوا على l'avion هذيا et par la suite on peut prendre la bonne décision. Donc شوفوا لهنا بدينا نحكيو identification décision. هذيا على خاطر عندنا objectif ultime, c'est de déterminer l'avion ami من l'avion ennemi. Donc هذه c'était la première histoire. احنا الترم IoT صحيح il est vrai, il a été prononcé la première fois en 1999. L'origine نتاعو c'est l'évolution des technologies RFID اللي était marquée par deux systèmes. Le premier système هذا كان en 1939, Identify Friend or Foe, يعني IFF. Et le deuxième, voilà, juste لهنا je mentionne كونه en 1948 صارت حاجة مهمة ياسر. صار un travail scientifique اسمه communication by means of reflected power. C'était en fait une manière qui permet que je peux assurer la communication entre deux systèmes moyennant la réflexion des ondes. Qui نقول communication entre deux systèmes, يعني باش نعمل échange نتاع information. L'échange نتاع l'information généralement يتطلب énergie, يتطلب طاقة. Donc système عندي un système émetteur و certainement عندي un système récepteur. Donc لهنا l'échange هذايا صار d'une manière de sorte que le récepteur qui a eu ces ondes-là, il va, entre guillemets, il va envoyer. هي كلمة envoyer تحيلنا comme si c'est un émetteur. Il faut faire attention. في التليكومينيكاسيون ما نجم نقول حاجة comme un dispositif comme étant un émetteur كان يكون فيه un oscillateur باش ينجم هو يصنع لوند نتاعو لا بورتوز. هنا عملية نتاع ريفليكسيون، لكن ريفليكسيون معمولة بدقة معينة دو سورت كو أنا نبعث une onde. L'onde هذه elle va alimenter un système باش تعطيه l'énergie والسيستم هذا في الرetour il va réfléchir cette onde là بطريقة bien déterminée de sorte que
je peux déterminer نلقى un certain code في وسط الريفليكسيون هذيك. دونك هذا سي جو في سامبليفي بشويه بشويه بشويه، هذا اللي خلى كونه لي تكنولوجي ار اف اي دي اللي هي في ظاهر الاشياء عندنا دو سيلاب ار اف بور دير كو عندي اون كوميونيكاسيون راديو. اي دي تحيلنا وتخلي برشا عباد يغلطوا ils pensent que on va juste assurer l'identification. il est vrai في الكا الاولاني اللي احنا ريناه j'ai besoin uniquement d'un identifiant خاطر الهدف كان جيدونتيفي انهي لافيون امي من لافيون ennemi. Ça d'une part. On verra dans les slides suivants au fur et à mesure qu'on peut concevoir tout un système باللي انت تتخيل في مخك بالكريبتو بروسيسور بالميكرو كنترولور باللي تكنولوجي دو بوينت وفي ان سيركوي بوتيتر دو 2 ملم كاري وما غير حتى بيلا. قول لي ميسيو تتخيل، نقول لك لا هذا واقع خدمنا فيه. دونك لا دوزيام استوار اللي باش نحكيها اللي هذه انا نعتبرها بيرسونيلمون اللي هو الاب الروحي نتاع سكون ابل اليوم ادفانسد ار اف اي دي سيستم، والا الاب الروحي نتاع الاي او تي، اللي هي كيف ما تعرفوا 1946 معناها في ابان الحرب البارده ما بين المعسكر الغربي والشرقي، معناها ما بين امريكا والاتحاد السوفيتي سابقا. ديما ثم حرب بارده، لكن في الظاهر يحاولوا ما يبدوش العداء لانفسهم. فشنيا صار كونه ثم كيما نقولوا في موسكو في ثم السفاره نتاع امريكا في موسكو، صحيح حرب بارده لكن ديما ثم تمثيليه دبلوماسيه. فشنيا صار كونه ثم اونسينيون فوالا هز التلامذه نتاعو عملوا فيزيت اونسينيون روسي وتلامذته روس بيان ايفيدامون، يعني عملوا زياره مبرمجه بالطبيعه، زياره لشكون؟ للسفير الامريكي، معناها دون ان سونس دو بون فيونس ونوايا حسنه وانسي دو سويت. واللي يمشي يزور بيان ايفيدامون الاولاد يهز معاه كادو، يهز معاه هديه. فكانت تلاحظ في التكست لهنا شنو هزوا معاهم؟ 2 foot wooden replica of the Great Seal of the United States to Ambassador Avril Ehrman. اللي هي شنو يهزوا معاهم؟ التصوير على اليسار هذاك لومبلام. شنو لومبلام؟ هو الختم، الشعار نتاع الجمهوريه نتاع الولايات المتحده نتاع الولايات المتحده الامريكيه، مصنوع بين ماتريو، مصنوع اون بوا. دونك اون فيرا علاش اون بوا. 2 فوت الوحده هي شنو هي 2 فوت؟ شكون يقول لنا لهنا؟ فوت قدمين ذراعين، الفوت هي شنو هي الاولاد؟ قدمين. حياتي يعطيكم الصحه. ما كنت تعرف الوحدات عندهم وحدات هم والانجليز عندهم وحدات خاصه بهم. القدم والذراع والفوت قداش يا مسيو؟ كيفاش؟ والفوت قداش؟ الفوت القدم، واحد هو قدم قداش متر؟ عليك قداش متر تبارك الله ما شاء الله ديناصور. القدم ما شاء الله معناها القدم تاع انسان عادي معناها اقل من المتر، بين ال 70 سنتي والان متر. كل واحد هكا فيسبوك كل واحد والفحش نتاعو معناها فهمتني. دونك هزوا معاهم هديه. لاحظوا معايا الهديه هذه اكسبري elle a été fabriquée en bois وكبيره. اون فيرا علاش. هذايا الاولاد سيتي en 1946 en 1952 يعني بعد 6 سنوات، وفي في عهده نتاع سفير امريكي اخر. هما ديما عندهم النوايا، معناها ديما يقول لك ما دام حرب بارده دونك ديما ثم اوبيراسيون تاع تجسس، ديما فديما هما يعملوا تدقيق ويثبتوا شنو عندهم، هل ترى ثم ديزونستريمون تاع تجسس مزروعين عندهم في السفاره ولا لا. يبقى افكتيفمون شنو يكتشفوا كون بعد 6 سنوات كانوا اون فيت الكادو هذاك ايتي ان كادو امبوزوني. كانوا الكادو هذاك فيه اون كافيتي ريزونانت، والسيستم هذاك il peut être stimulé depuis l'extérieur، معناها الاكستيريور ثم اون تجي للسيستم هذاك تعمل له تيلي اليمونتاسيون، تبعث له الانرجي. ثم اون كافيتي ريزونانت كيما الميكروفون فيها اون ممبران دو سورت كو احنا كي نتكلموا الممبران هذيك سو ديفورم. اوكي. فالسيستم هذاك يخدم سون معناها ما فيش اون باتري، ما فيش اون سورس انرجي. علاش؟ على خاطر لي كونديسيون تاع السيستم هذاك ما يلزمش يفيقوا بينا، دونك يلزم سيستم اوتونوم ونعملوا له تيلي اليمونتاسيون دوبوي ليكستيريور. اون روتور ثم سيرتانمون اون ستاسيون تيريستر خاصه بالسوفييت واكيد جدا قريبه ان ديزين دو متر من السفاره، ينجموا يسمعوا توت لي كونفرساسيون اللي تصير ثميك ابروكسيميتي من الكادو هذاك. دونك هذا اون فيت الاب الروحي نتاع لي سيستم ار اف دي افونسي. هو الهدف نتاعهم كان
écouter les conversations. كان جا الهدف نتاعهم يعمل ميزور نتاع température ولا ميزور نتاع humidité. De la même manière, نجمو نعملو un système de sorte que la variation de la température ou la variation de l'humidité fait peut-être varier une certaine capacité, une certaine membrane, une certaine cavité résonante. وفي الرetour في عوض ما نقعد نسمع الكونفرساسيون نجم نقيس à distance، نجم نقيس température، نجم نقيس l'humidité. D'accord؟ معناها شوفوا هذا c'était معناها en 1946. Que dire aujourd'hui؟ ثم حاجه انا ما حطيتهاش في الديابو هذوما، بروجي شاركت فيه قبل في غرونوبل اللي هو سمارت داستا نحكيو عليه، لا بوسير انتيليجونت، سيتي اون 2006، حاجه تقرب للسيونس فيكسيون مي الي ريال. شنو هي سيستم ار اف اي دي بور دير راديو فريكونسي ايدنتيفيكيشن؟ ان فيت سي ان انسومبل دو تكنولوجي، نعاودو نقول سي ان انسومبل دو تكنولوجي، رغم انه لو تيتر التراي يغلط هكا، خاطر العباد يظنوا كونها جوست سيتي تكنولوجي خاصه بالايدنتيفيكاسيون ا ديستانس تاع دي جوبجي. سي با فريمون سا، هذيك c'est une catégorie du système. Donc, un système RFID basique, il est formé par une station de base, un lecteur, qui permet de générer une certaine onde. متكون effectivement de ce qu'on appelle tag ou réellement transpondeur, avec اللي فيه l'information. Et bien évidemment, une fois que le lecteur a reçu l'information empruntée à l'intérieur du tag, il va véhiculer cette information-là à un système d'information pour traitement. Donc, les différentes familles des transpondeurs RFID, نجمو نقسموهم selon quelques critères. Par exemple, عندي le premier critère هو range, c'est-à-dire la distance. Donc, ثم des systèmes qui peuvent communiquer à la short distance, يعني quelques centimètres, ou bien plutôt quelques millimètres. Proximity, les systèmes de proximité, quelques centimètres. Vicinity, quelques mètres. Et long range à partir d'une dizaine de mètres. لهنا par rapport للكريتير ديستانس مازلنا ما حكيناش شنو التيب تاع لي سيستيم هذوما دو بوين دو فيو انرجي، هذاك علاش حطيناه في الدوزيام ليو. دونك نجمو نقسموهم دو بوين دو فيو انرجي. نجمو نلقوا دي سيستيم اللي هما باسيف كاريمون، يعني تلقى ان سيستيم كومونيكون افيك اون ميموار افيك دي كابتور افيك شت تظن انت كامل، والسيستيم باسيف ما فيش اون باتري à l'intérieur. Par la suite, pour qu'il puisse fonctionner, c'est le rôle du lecteur d'envoyer, de téléalimenter ce système-là. هذاك علاش يتسميو دي سيستيم باسيف. عندنا دوتر سيستيم اللي نسموهم دي سيستيم اكتيف، سافا فينير سي محمد. عندنا دوتر سيستيم اللي هما اكتيف، اللي هما دي سيستيم فوالا عندهم اون سورس دينيرجي تسمح لهم دو كومونيكي ا دي تري غراند ديستانس. داكور. ولي سيستيم سيمي باسيف سون دي سيستيم فيهم اون باتري، ما نعملوش وين للمصلين خاطر كي تقول لي باتري مسيو دونك علاش ما نسميهمش اكتيف. Il faut savoir que cette batterie fait les systèmes passifs, elle sert à alimenter d'autres blocs optionnels. Mais cette batterie, elle ne sert pas le processus de communication بين le transpondeur et le lecteur. D'accord. هذا pour des raisons historiques. خاطر عندي مثلا نحب نحط انا un cryptoprocesseur، نحب un capteur de température, d'humidité, de je ne sais pas quoi. يبان هذوما les composants ils sont gourmands en énergie. Donc نعطوهم بيلة. توا les systèmes qui existent maintenant نجمو نصنعوا une nouvelle génération de capteurs à partir d'antennes. Donc نجم نعمل un système فيه capteur d'humidité, capteur de température، فيه toute une mémoire والبيلة ما عنديش et je communique على 4 5 6 7 متر. جوست نكمل الفاميلي ونشوفوا خونا اللي حب يعمل اب تويك. كما عندنا ان اوتر كريتير دو كلاسمون اللي هو الريد رايت. شنو هي الريد رايت؟ يعني نجم نشوفوا لي سيستيم هذوما عباره دي ميموار سون كونتاكت. سيت اون ميموار، واللي يقول ميموار يفكر في التكنيك داكسي، يفكر في الكاباسيتي نتاع الميموار، يفكر اسكو لي ا ليكتور سول، اسكو لي ا ليكتور اكريتور، اسكو لي سيكوريزي افيك ان مود دو باس، اسكو لي كريبتي ثم كريبتو بروسيسور. دونك خليتها اوكي ريد رايت. ولا dernière génération des systèmes RFID ils ont ce qu'on appelle chipless RFID tag. Chipless c'est-à-dire des systèmes without chip, c'est-à-dire des circuits sans circuit intégré. circuit intégré ما ثماش، ومع ذلك
je peux définir un moyen pour mesurer la température, mesurer l'humidité, ونجم حتى j'écris une certaine information من غير ما يكون ثم السيركوي انتجري. تبين نوع من البارادوكس، تقول لي كيفاش الشيب ما عندكش مي كومون تي بو كومونيكي مسيو. سا سي تري افونسي مي بقدرة ربي سهلة، معناها ممكن في فرصة أخرى ولا يحبوا يتعمقوا فيها جو بو لور اكسبليكي. وي تفضل ثم خونا عمل اب. جيست عسلامة بربي مسيو. قبل ما يتكلم محمد، بربي يا جماعة رحبوا معنا بالأوبسيون جديدة في الجوجل ميت، فما ريز هاند دوتا، جيست كي تكليك عليها تولي تطلب الكلمة. تفضل محمد. عسلامة مسيو. بربي جيست حبيت نفهم كيفاش في الانرجي باسيف كيفاش تصير معناها كيفاش من غير انرجي تنجم تبعث اوند ولا فازا كيما هكا. وفي الشيبلس كان تعطينا اكزامبل كانت موجوده كحاجه نجموا نفهموها. ميرسي. انا كوم يساجي دون انتروداكسيون والسلايد مازالوا، هذاك علاش ما حطيتش لاسبي تكنيك هذايا، مي نجم نفسر لك ما ثم حتى مشكل، حتى في غياب لي سلايد اللي هما عندي معنا سواء نقرب بهم سواء مي جو نحاول نفسر لك. ميرسي. اول حاجه لازمك تعرف اذا كان انت عندك انيميتور كي فا انفوي اون انفورماسيون سون فيل، ما تنجم تقول عندك ايميتور كان كي السيستم هذا يكون قادر باش يصنع الاوند نتاعو نسموها لا بورتوز. واضح؟ بور سينتيتيزي لا بورتوز السيستم هذا يلزم يكون عنده ان اوسياتور. هذه معناها دي كونيسونس بازيك نعرفوها، يلزم يكون ثم ان اوسياتور. سي لوسياتور هذا وقتها il peut synthétiser l'onde اللي انت حاجتك بها. لكن لوسياتور الاولاد سي ان ديسبوزيتيف gourmand en énergie، ياكل برشا طاقه. واضح؟ Donc l'idée c'était quoi? L'idée c'était effectivement d'instaurer un système de téléalimentation. Bon, peut-être je vais voir si je peux ouvrir d'autres slides. Non, c'est sur un autre support, c'est un autre disque dur. Ben, مش مشكل. Donc نعطيك مثال بسيط في التيلي اليمونتاسيون، خاطر باش نقدم به من بعد. في التيلي اليمونتاسيون je dispose de deux systèmes passifs. ما نقولوا système passif, c'est un système qui ne dispose pas d'une source d'énergie. Donc عندي deux moyens, soit travailler en champ proche, soit travailler en champ lointain. هذوما دي ديتاي تكنيك ما حبيتش نتعرض لهم اكثر. نعطيك انا مثال بسيط. supposez ولدي عندك une bobine parcourue par un courant électrique variable. Eh ben, cette bobine, qu'est-ce qu'elle va créer? Elle va créer des lignes de champ variables. واضحة؟ Donc, si une bobine elle est parcourue par un courant électrique, من الناحية الأخرى elle va créer un champ magnétique. واضح ولا لا؟ Ça va؟ اي واضح. Très bien. البوبين هذه elle est parcourue par un courant، يعني عندي un générateur quelque part. في الزون هذه أوراني un champ magnétique. احنا نعرفوا le champ magnétique il décroît en fonction de la distance. يعني في زون معينة aux alentours من البوبينة، إذا كان أنا نجيب un autre système RLC par exemple وما عندوش حتى جينيراتور، il suffit كي تدخل بوبينة في زون فيها un champ magnétique variable، على خاطر أنا الكورون لي alternatif قاعد je suis en train de faire varier le courant، الجزاء من جنس العمل. دونك اذا كان لوريجين فاريابل لا كوز اي فاريابل، باش نلقى دي لينيو دو شون كي فاري بالوقت على حسب الوقت. داكور؟ دونك كيف انا نجيب اون سبير جو لانجكت دون لا زون اوراني ان شون مانيتيك فاريابل، السبير هذيك باش يتعدى في وسطها دي لينيو دو شون فاريابل. وفي الالكترونيك عندنا اون ريغل كي دي سي لا لوا دو لانز او égale à moins d phi sur dt. هي c'est une différence de potentiel. Donc إذا كان عندك أنت في سبير دي lignes de champ un flux magnétique variable en fonction de temps, donc je peux créer un petit élément infinitésimal de tension. Donc je peux récupérer la tension. أنا لهنا سي exprès بسطت لك، خذيت un cas
تاع champ magnétique اللي هو décrit par ce qu'on appelle la loi de Biot-Savart. باهي ما حبيتش ندخل ياسر في لي ديتاي هذوما باش مي مش مشكل معناها اوكي خاطر جينيرالمون اذا كان باش نحكوا بروباغاسيون دوند باش نحكيو على لي زيكواسيون دو ماكسويل دونك انا خديت ان كاب بارتيكولي باش نجم نفسر لك. مش فاهمك انا باش تحكي معناها فاهم بالضبط فاش تحكي فهمت. اما جوست معناها كيستيون اللي سالتها مربوطه بالفازه اللي حطوها السوفييت في السفاره الامريكيه اللي هي معناها كيفاش ينجم يلفا كريي ان شون مانيتيك في وسط السفاره معناها. لا سي با حاجه اخرى بالطريقه هذه سي با ان شون مانيتيك سي ان شون الكترومagnétique سي ان شون الكترو خاطر لا ديستانس كبيره فهمتني. دونك il est vrai que ثم tout un dimensionnement qui a été fait خاطر لهنا يلزم العبد يعرف شنو هما لي زوبستاكل شنو هما لي ماتريو الموجودين ثميك ثم انفورماسيون جت من داخل خاطر انت تنجم تي اونفوا اون اوند وكي تلقى ان ميليو ميتاليك باش تصير ريفليكسيون توتال ما عندك معمل. دونك سيرتانمون ثم من داخل شكون عطى دي انفورماسيون كونسيرنون ديسبوزيسيون وين الحيط كيفاش شنو هما لي ماتريو الموجودين هذيك اون بوا. برافو يعطيك الصحه على السؤال انت مهدت لي برشا حاجات على خاطر لا بروباغاسيون دي زوند ال ديبون من الميليو دو بروباغاسيون وهذاك علاش ديجا هذاك علاش الهديه مشات مصنوعه من اللوح اون بوا خاطر كان جات مصنوعه من الحديد تصير ريفليكسيون ما يتعداش لون. يعطيك الف صحه تري بيان. مي لي ديتاي تكنيك نجم نقول لك عليها دون زي نوتر كادر خاطر سي فريمون تكنيك برشا وانا ماذا بيا معناها نحكي على الاي او تي بصفه عامه نجم ندخل دون تو لي ديتاي تكنيك ما ثم حتى اشكال جوست معناها جو نوت سا وناخذ الوقت الكونفونابل باش نجاوب فهمتني. ميرسي بوكو. بالنسبه للتشيبلس ار اف اي دي تاج حاجه من الواقع ماهيش خياليه بداو في الزون اون 2005 ولي زابليكاسيون الكبار دونك عندي انا امي اون استرالي ونا ترافاي سور دي بروجي من النوع هذا اللي هي افكتيفمون خاطر تنشوفوا بالنسبه لي سيستيم ار اف اي دي بو امبورت اذا كان عندي دي سيستيم ا ليكتور سول والا عندي دي سيستيم اللي فيهم الميموار كيلكو سوا تيب نتاعهم هما ديما عندي ان نيميرو دو سيري اونيك ما يتعاود في حتى ترانسبوندور. صحيح ثم فازات نتاع كلوناج نجمو نحكيو عليها في نطاق اخر مي اون سيبوز كو تو لي نيميرو دو سيري سون اونيك معمولين لونيسيتي هذه الي غارونتي في البروسيدي دو كونسيبت معناها في البروسيدي سيمي كوندكتور معناها الي اونيك سو نيميرو لا كوم الي اونيك بار لا سويت صعيب نعمل الفالسيفيكاسيون تاعو. بار لا سويت اذا كان لو ترانسبوندور هذا الي اتاشي ان اوبجي بو امبورت سيت اوبجي لا نجم يكون كرسي طاوله مبل دبشك سباتك نيمبورت كال اوبجي وقتها جو بو غارونتير كانوا لوبجي هذا الي اوريجينال مصنوع اوريجينال. بار اكزومبل هذه حاجه من ضمن لي زافونتاج اوكي كانوا مش في برودوي فالسيفي مضروب واضحه. دونك فيما يخص البروتيكسيون تاع لي بابيي سورتو لي بييس دو موني وسندات ماليه اخرى كيفاش انا نجم انا جو بو بروتيجي ونعرف اللي الورقه هذه نتاع 1 دولار ولا 5 دولار ولا اللي هو راهي اوريجينال ماشي مضروبه. هنا نحكيو على موضوع اخر الحمايه تاع العمره معروفه بك الصوره السريه وبك الحبر والطريقه نتاع لونكر وبرشا حاجات. لكن قلنا سي اون اريف انجكتي ان سيستيم وعملنا ديجا قبل لون 2006 عملنا اون اكسبيريونس من النوع هذايا اللي جبنا اون ا كونسو ريالمون ان ترانسبوندور ار اف دي سيركوي مينياتور اون لا انجكتي في البابي مي في الاكسبيريونس معنا كنا نضحكوا وقت خاطر كي نعملوا تيلي اليمونتاسيون قويه ونعرف ميم نحرقوها الورقه فهمتني في الفيرست تريل هذايا. اي دونك كي نعملوا ان سيستيم شيبليس اولا باش يخلينا نضغطوا على الكو على المصاريف ما عندي حتى سيركوي بليتو ما عنديش سيركوي انتجري مي عندي ان سورت دو ريفليكتور عباره عندي دي ريفليكتور كي فون ريفليشير لون والاسباسمون ما بين الريفليكتور هذاك اللي تري بيان ايتودي دو سورت كو كيف تجيني انا اون اوند انسيدونت من عند ليكتور الروتور باش يعطيني معلومه خاصه بالاسباسمون ما بين لي ريفليكتور هذوك والاسباسمون هذاك اللي اونيك دو سورت كو il peut former un code secret ان كود كي اونيك يعطيني ليدونتيتي لهنا نتاع السيستم نتاعي
في حال ما إذا أنت حاجتك uniquement بالليدونتيتي. نجمو في التشيبليس كيف je veux instaurer un système يعطيني l'identité نتاع l'objet والتمبيراتور نتاعو، والا l'identité de l'objet والhumidité نتاعو. si on peut le faire. اليوم نجمو نصنعوا des antennes qui peuvent se comporter comme étant un capteur. D'accord. واضح. ما عادش عندي لو كابتور ديسكري تشد بيدك انت وتلانجيك تلاسوسي ان ميكرو كنترولور وتعمل الانترفاساج نتاعك. سي دو باسي هذايا. ولا لونتين هي بيدها تشوفها ورق اونتين امبريمي باغ اكزومبل، تقول والله اونتين، نقول لك اي اونتين، ونجموا احنا نصنعوها دو سورت كو ال سو كومبورت كوم ايتون ان كابتور. سي اون ريفولوسيون في العالم هذه. واضح. دونك لا جراند ابليكاسيون تاع لي سيستيم تشيبليس هي حمايه السندات والاوراق الماليه، اللي هي ريالمون مازالت ما هبطتش بطريقه معناها مفاعله في المارشي. مي التجارب ساي كملت من 2000 بالنسبه للتشيبليس من 2005، بين 2005 و2008، وتو سيرتانمون ثم دي ستاندار انورم في العالم المونيتيك هما اللي قرروا معناها. اوكي واضح. هذا فيما يخص لي فامي. فيما يخص لي فورم نتاع لي ترانسبوندور معناها عندنا بليزيور فورم. هما اسم ترانسبوندور سو سون دي ديسبوزيتيف كي بيف ساتاشي ا نيمبورت كال اوبجي. والفورم نتاع لي ديسبوزيتيف هذه مرتبطه بالفورم دو لوبجي. هذاك علاش هذا لسبيل الذكر ليس الحصر. معناها عندنا بليزيور فورم ابارتير من لي براسلي، ابارتير من لي سيركابل هذوما تشوف فيهم سو سون دي سيركابل، ابارتير من لي كلو تنجم تلقى حتى بولون حتى ايكرو، وهو معمول بالبلاستيك بيان ايفيدامون، وهو من داخل فيه توت ان سيركوي انتيغري سيستم اكتيف. فوالا معناها tu peux imaginer ce que tu veux من لي ديسبوزيتيف هذوما. بالنسبه لي ليكتور بيان ايفيدامون جو بو تروفي دي ليكتور فيكس، دي ليكتور موبيل، نجم نلقى دي بورتيك. دونك لهنا لافونتاج انا باغ اكزومبل في دون اون اندستري عندي لنا دو بربي لابورتوار. مسيو تفضل. مسيو بربي سامحني قصيت عليك. معنا سي برودي خونا من ديجا جيست ما يفهمش بالعربي، Oh, اذا كانت d'accord. نجم Et c'est pour cette raison que j'ai posé la question, si je peux parler en arabe. وي وي. Sans problème, sans problème. Donc là, vous voyez qu'on dispose d'une multitude c'est pas une multitude, en ce qui concerne la forme des stations de base, ou bien des lecteurs RFID, ben, je dispose des formes qui sont standardisées. Soit qu'il s'agit d'un lecteur qui est fixe, soit qu'il s'agit d'un lecteur dit handheld, ou bien un lecteur mobile, qui est à l'extrême droite, en bas, ou bien d'une portique. Ben, vous voyez une portique là, et là, je dispose d'une certaine marchandise. Ou bien je dispose du système que j'ai déjà fabriqué. Et dans le monde de la logistique, dans l'usine, j'ai besoin de compter, par exemple, combien de quantités j'ai fabriqué, quelle est la cadence de fabrication. Donc, au lieu de compter à la main, unité par unité, je peux faire passer tous ces produits-là entre ces deux portiques et instantanément, mais il faut savoir, ce n'est pas automatique. Hein. Il faut que le système associé à chaque rack, il faut qu'il soit étudié en avant, de sorte qu'on garantit la communication. Je ne peux pas utiliser n'importe quel système RFID à n'importe quelle application. Parce que là, par exemple, une fois que ces objets vont passer au même instant, ben, j'aurai besoin d'un algorithme de gestion de collision pour gérer l'accès simultané au canal. Ben, voilà. En ce qui concerne les fréquences, ben, je communique soit dans les bandes 125-100 kHz, 1356 mégas. Donc, en ce qui concerne 125 et 100 kg et 100 kg, ce sont les systèmes qui communiquent en low frequency. 1356 mégas, c'est high frequency. Et j'attire votre attention que les systèmes NFC, Near Field Communication, c'est-à-dire les systèmes, par exemple, tels que destinés pour le contrôle d'accès, ou bien même les systèmes NFC qui figurent dans vos téléphones, si les téléphones sont dotés d'une interface NFC, opère dans les deux bandes de fréquence, soit de 125 à 150 kg ou bien à 1356 MHz. Ça définit le NFC. À partir de 433 MHz, là, je suis dans le champ lointain. Le champ lointain, c'est-à-dire j'ai une communication, une onde qui se propage, d'une part, et d'autre part, les distances de communication sont importantes.
J'attire votre attention que pour la bande 860-960 mégas et même pour 2,4, je peux avoir des systèmes qui sont passifs, c'est-à-dire sans source d'énergie, et que la distance de communication peut atteindre même les 14 mètres. Et je peux même vous montrer, bon, pour cette fois-ci, ce n'est pas possible, je vais les montrer à mes étudiants. Je dispose même de bouts de papier, un bout de papier, et tous les circuits sont imprimés en aluminium. D'accord? Vous pouvez l'utiliser comme étant une étiquette que vous pouvez coller. Et là, vous avez tous les circuits. Donc, la MIT, comment elle a classé les systèmes RFID, qui sont l'origine des technologies IoT, en 5 classes. Classe 0, ce sont les systèmes read-only, c'est-à-dire ce sont des transpondeurs à lecture seule. Eh bien, je ne dispose qu'un simple matricule, qu'un simple numéro de série. Ben, ça peut servir pour des opérations, par exemple, de contrôle d'accès. La deuxième classe, classe 1, c'est les systèmes write once, read only. C'est-à-dire, je peux tout le temps lire, mais je n'ai le droit que d'écrire une seule fois. Ouais. Par exemple, je peux écrire un mot de passe statique qui ne change pas. Deuxièmement, bien, la troisième classe, classe 2, c'est read-write. Ce sont des systèmes dont je peux à distance lire et écrire sans préciser le critère énergie. C'est-à-dire, ça peut être des systèmes passifs comme ça peut être des systèmes actifs. La quatrième classe, classe free, read-write, with onboard sensor. Maintenant, on commence à faire des choses sérieuses. Donc, je peux embarquer un capteur. Là, je ne parle pas d'un système embarqué classique. Tout est discret, je peux toucher à la main. Non, 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 non. Là, je parle de 2 mm², de 3 mm². Ce n'est pas avec la même philosophie ou bien avec les mêmes systèmes que vous savez, que tu peux avoir un capteur et que tu peux le toucher entre les mains. C'est autre chose, c'est révolutionnaire, c'est très minuscule. Et la dernière classe, c'est la crème de la crème, read-write with integrated transmitter. C'est-à-dire, ce sont des systèmes dotés d'un émetteur. Et dans cette umbrella, désolé, pardon. Et dans cette umbrella, je peux définir tous les systèmes de communication que vous savez, avec tous les protocoles. Je peux trouver les protocoles Wi-Fi, GSM, Zigbee, tous les protocoles de communication sans fil. Ce n'est que des systèmes RFID en fin de compte. C'est pour cette raison que j'ai dit que la RFID, elle n'est pas une technologie, mais plutôt c'est un ensemble de technologies. Et que, pour passer aux applications, on dit que sky is the limit. En fait, les applications sont limitées par l'imagination. Je peux avoir des applications pour, par exemple, assurer la localisation de personnes. Je peux, par exemple, contrôler les résultats des marathons. Je peux déterminer quel est le premier arrivé. Je peux gérer la collecte des déchets. Je peux contrôler, là c'est un poulet, vous voyez. Et je fais toujours appel à des technologies de point de vue forme qui sont minuscules. Pour ce poulet-là, je dispose d'un système qui permet à la base d'assurer la traçabilité, c'est-à-dire que je peux déterminer l'origine de ce poulet-là, qu'est-ce qu'il a mangé, il vient de quel abattoir, il vient de quel poulailler, toutes les informations. Mais le plus important,
c'est que je peux avoir un état sur la fraîcheur de ce pollet-là. Vous savez très bien, si le pollet n'est pas frais, ça correspond au dégagement de certains gaz. Donc là, c'est révolutionnaire. Attention, il ne faut pas penser qu'on a tout un système embarqué avec un microcontrôleur, sinon le poulet va coûter 30 dinars ou bien 40 dinars. Ce n'est pas ça. Donc, vous voyez réellement, ça a l'air d'être un papier avec une antenne qui est imprimée. Mais l'antenne, elle a été conçue d'une part pour assurer la communication, pour assurer la téléalimentation, mais aussi pour se comporter comme étant un capteur de gaz. Et c'est révolutionnaire. Et là, j'ai fini avec le T. On dit Internet of Things. Donc, pour moi, l'objet, il est connecté. Et c'est pour cette raison qu'on a commencé par les technologies RFID qui, grâce à eux, l'objet est devenu connecté. Là, l'Union internationale des télécommunications, elle a proposé sa propre définition pour dire que l'IoT correspond à des systèmes qui sont complexes, des infrastructures de partage d'informations. Donc, on dit a global infrastructure for the information society, enabling advanced services by interconnecting physical and virtual things based on existing and evolving interoperable information and communication technologies. Donc, tout est communicant, tout est connecté, soit des plateformes, soit des systèmes dont l'objectif, c'est d'échanger des informations. À titre d'exemple, et là, c'est un projet que nous avons travaillé, que, par exemple, je vais contrôler l'état de distribution des marchandises. Donc, inside, à l'intérieur de ce conteneur-là, je dispose de différentes marchandises auxquelles je peux associer à chacune un transpondeur RFID spécifique, associé à l'objet, couleur, poids, toutes les informations essentielles, et que, à distance, par exemple, si le camion se trouve sur la route entre Sfax et Gabès, et que je suis au bureau à Tunis. Donc, je peux avoir tout un dashboard qui peut me donner une information sur l'état des distributions de ces marchandises-là. Donc, si la porte s'ouvre, si la porte se ferme, il me donne toutes les informations relatives concernant la distribution et que ce système, il va assurer un échange avec, par exemple, là, avec un réseau cellulaire. Vous voyez, donc on a commencé d'injecter le côté I. Donc, j'ai des objets qui sont connectés et que je vais récupérer plein d'informations concernant ces objets-là à un certain système d'information distant. La question qui se pose, comment je vais assurer cette solution? Quelles sont les différentes briques de cette solution? D'accord? Du point de vue, quels sont les systèmes RFID que je dois associer aux objets? Comment je vais envoyer l'information? Parce que ça a un coût d'envoyer un réseau cellulaire. Est-ce que le temps de latence, est-ce qu'il a une importance ici, oui ou non? Et puis, côté système d'information, on va réaliser toute la partie back et front avec les bases de données, avec la partie dashboarding, reporting, et même avec une partie AI pour prédire les états futurs de la distribution de la marchandise. Vous voyez? Donc, ce n'est pas question RFID tout court. Donc, c'est tout, c'est un tout, c'est tout l'écosystème. Également, on peut exploiter les systèmes mobiles comme étant des gateways pour le transfert des informations. Vous voyez qu'avec les systèmes actuellement de paiement NFC ou bien de communication NFC, ou bien que le mobile est doté de plusieurs capteurs, et là, ça permet effectivement d'être un vecteur de transfert d'informations via d'autres systèmes d'information. Donc aujourd'hui, on parle de 50 billions d'objets qui seront connectés. Ça, c'est un chiffre énorme, que ce soit côté nombre d'objets, que ce soit en termes d'affaires, business, qui sont derrière.
Et effectivement, c'est pour cette raison qu'on parle d'Internet of Things. Parce que tout simplement, il est vrai que l'Internet des objets, elle correspond au troisième tsunami qu'a connu Internet. Le premier, c'était l'Internet fixe. Puis, grâce aux arrivées des systèmes mobiles, on parle de mobile Internet. Et le troisième tsunami, effectivement, c'est l'Internet of Things. Bah, tout simplement parce que, regardons le passage à l'échelle. Avant, on utilisait quelques systèmes connectés. Par exemple, je peux connecter via mon application mobile, je peux me connecter par exemple à une porte, je peux me connecter à une chaise, je peux me connecter avec un lit. Donc, l'année côté nombre, donc je suis tout le temps limité. Mais du moment où je vais avoir des systèmes qui seront beaucoup plus répandus, que le nombre des objets là, il va exploser, le fait que ce nombre a augmenté d'une manière terrible et que je peux communiquer avec, ça nous rappelle Internet. Donc, le sens, l'utilisation de Internet, je vais dire en arabe, ta'bir majazi, en français, c'est un sens péjoratif. D'accord? Donc, le fait que j'ai des objets connectés, ça nous rappelle Internet. C'est-à-dire que parfois, je peux connecter ces objets-là via Internet, oui, ça va de soi. Parfois, je peux les connecter, par exemple, en local. Voilà, je peux utiliser d'autres protocoles propriétaires. Donc, c'est pour cette raison que j'ai dit dans mon propre slide, the spread use of RFID led to the burn of IoT. C'est le fait qu'on a utilisé à grande échelle les systèmes RFID. Les grandes échelles, c'est-à-dire quoi? Je vais avoir plus d'informations, plus de data, plus de problématiques au niveau connexion. Rappelez-vous de l'exemple de camion. Hein? Ben voilà. Donc là, imaginons que si je dispose de 1000 camions, et que dans chaque camion, je vais avoir 1000 objets, eh bien, quel est ce volume d'informations? Je peux récupérer des téraoctets de données. Un. De deux, comment je vais envoyer cette information-là? Comme le camion se déplace, ça coûte de l'argent. Est-ce que je vais envoyer via Sigfox, via LoRa, via cellulaire, via quelle est la structure réseau adéquate pour le transfert? Et une fois que je viens, je vois que je vais répéter cette même histoire avec un slide qui est très important. Donc, permettez-moi juste d'avancer un peu. Donc, c'est pour cette raison qu'on a maintenant que l'IoT, elle a envahi plusieurs secteurs. Donc, plusieurs secteurs. Donc, soit dans la traçabilité, dans la logistique, dans la sécurité, dans la santé, dans les drones, dans toutes les applications. Aujourd'hui, on parle de IoT. Dans le monde des entreprises, le networking, la vente du détail, l'industrie 4.0, tout ce qui est consommateur, l'énergie, tous les secteurs aujourd'hui, ça vient de permettre d'avoir le nouveau terme qu'on dit la transformation digitale. Entre parenthèses, la transformation digitale, elle a déjà commencé par le marketing, d'accord? Mais maintenant, on peut avoir toute une transformation rien qu'en se connectant avec des objets. C'est pour cette raison qu'on vient d'avoir plusieurs organisations qui s'intéressent chacune à un domaine particulier. Certaines s'occupent du domaine du réseau, d'autres à normaliser les échanges des données, l'autre à la partie hardware, l'autre à la partie front-end. Donc, chaque organisation, elle s'intéresse à une couche particulière. Tout simplement parce que l'impact de l'IoT est un impact qui est majeur, qui peut impacter soit les individus via des applications qui ciblent directement le consommateur, soit les communautés, soit ou encore la société. D'ailleurs, aujourd'hui, on parle de la société 5.0. Donc, vous voyez, auparavant, on parle d'objets connectés. Maintenant, on parle de vie connectée. On parle de smart city. Est-ce que vous permettez d'avoir une minute de pause? C'est possible? Oui, monsieur, je voudrais. Une minute, juste une minute. واضح monsieur. واضح. دونك سامحوني يا جماعة. جيست تذكير صغير يا جماعة للناس اللي حاضرة معنا الليلة. راهو ديجا ليفانت بتاعنا بدا من نهار 15 نوفمبر
تنجموا ترجعوا من ليله لوله تلقوا لي زونجسترومون تاعين لي زونجسترومون تاعين لي فورماسيون لي سيسيون دو فورماسيون اللي فاتوا، كيما زاد لونجسترومون تاع ليله لوله اللي كانت مع الياس مناعي ويوسف بن يونس، واللي ديجا حكينا فيها على الفيتور ان جينيرال. باش تلقوا زاد لونجسترومون تاع الفورماسيون الاولى اللي هي في الفيرتوال رياليتي مع سي علاء بن طراد. باش تلقوا زاد لونجسترومون تاع ليله الانتليجنس ارتيفيسيال مع لي دو فورماتور احمد عند احمد من نورو داتا في الانتليجنس ارتيفيسيال. باش تلقوا زاد لونجسترومون تاع البارح في السايبر سيكيورتي مع احمد وسامح من سيكوري نت. تلقوهم الكل على الايفنت نتاعنا في الفيسبوك FCC 1.0 ولا فيوتشر كومبيوتينج كونغرس 1.0 اللي ديجا ان شاء الله هاني باش نبعث لكم اللين توا نتاعو. نذكركم زاد انه فما دي سيسيون دو بودكاست نجموا ترجعوا لهم زاد في الايفنت وتتفرجوا فيه. دونك مسيو جا مرحبا، سامحوني désolé. Donc j'ai dit qu'on parle maintenant باي باي مسيو de Smart Connected Life. On parle aujourd'hui des Smart Cities. Donc on parle des Smart Environments, c'est-à-dire que comment on peut maintenant organiser la ville pour qu'elle soit une ville intelligente, qui offre des services de sécurité, de confort pour tous les citoyens, où tout est connecté, et le transport, et les dispositifs sanitaires, et les arbres, et les forêts, et tout, n'importe quel objet. Ben, tout simplement parce que nous sommes dans l'ère des données. Donc, celui qui détient les données détient le pouvoir. Celui qui détient l'information détient le pouvoir. Donc, احنا في l'IoT لهنا, on est en train d'instaurer toute la chaîne de valeur pour concevoir les objets connectés, récupérer l'information, analyser les données et prendre les bonnes décisions. Ceci, quel que soit le secteur. C'est pour cette raison que j'ai dit dans ce slide-là, IoT enables city digital transformation. Je peux transformer cette ville-là comme étant une ville intelligente. Ça me permet de gagner du temps, ça me permet de bien gérer les ressources, ça permet effectivement d'offrir un certain niveau de sécurité et de confort à tout le monde. Bien évidemment, il y a beaucoup d'applications où on travaille actuellement. Nous avons développé avec notre équipe, les IO6, nous avons développé des plateformes d'agriculture intelligente où nous pouvons effectivement offrir des niveaux de services importants aux agriculteurs, de sorte que nous pouvons les aider à améliorer ou bien à éliminer le gaspillage des ressources. Donc, on peut très bien assurer toutes les opérations nécessaires, bien évidemment en instaurant des capteurs spécifiques de température, de niveau d'eau, d'humidité associés à chaque arbre, et que nous remontons cette information-là à un système d'information distant. La question qui se pose, c'est le comment. Quel est le bon réseau que je dois utiliser? Parce que j'ai un coût dans cette opération-là. Et puis, derrière, quelle est la partie back et front que je dois utiliser pour que je puisse bien visualiser les données? Parce que les données que je vais remonter, elles vont servir à l'agriculteur pour le traitement instantané de l'application, mais aussi je peux exploiter les mêmes données pour la prédiction future. C'est pour cette raison que l'IoT, elle a pris une part considérable dans la politique de plusieurs pays. Donc, ce que vous êtes en train de voir, ce sont des initiatives et des centres de recherche prestigieux dans le monde. Et à titre d'exemple, en Tunisie, nous avons une étude qui a été réalisée de la part du Centre des études stratégiques qui fait partie, ou bien qui est sous l'égide de la présidence de la République, dans la vision de Tunisie 2020-2050. On a toute une stratégie nationale concernant l'IoT. Donc, si vous avez des questions, je peux dans un autre cadre répondre à cette initiative-là. Eh bien, la chaîne de valeur à l'ère de l'IoT, elle commence par la partie connectée, la partie embarquée à partir des modules. Et vous voyez, dans toute cette chaîne de valeur,
nous avons des constructeurs appropriés. Par exemple, nous avons des entreprises qui s'intéressent aux modules, le circuit intégré, par exemple, tels que Intel, Qualcomm. Donc, ce sont des compagnies semi-conducteurs. D'autres utilisent ces modules-là pour fabriquer l'objet, donc le Smart Object. D'autres s'intéressent à la connectivité, parce que je dois connecter cet objet-là quelque part. Et une fois que cet objet-là il est connecté, eh bien, certainement, il va faire partie d'une certaine plateforme. Cette plateforme-là, elle peut se doter de logiciels pour le traitement des différentes applications. Et bien évidemment, en attendant la partie application, et puis qui va exploiter réellement ces informations-là, ce n'est que le consommateur. Donc, c'est pour cette raison, vu la diversité de cette chaîne de valeur, qui fait appel à plusieurs compétences techniques réellement, c'est pour cette raison que jusqu'à maintenant, les entreprises sont à la recherche de personnes qualifiées en IoT. Pourquoi? Parce que pour l'IoT, vous allez voir bientôt que vous pouvez travailler dans le web, dans le cloud, dans l'embarqué, dans le réseau, dans la data science, partout. Pourquoi? Parce que si vous allez maîtriser cette chaîne de valeur, alors pour maîtriser l'IoT, il faut maîtriser la chaîne de valeur. Mais ça ne veut pas dire que si vous faites embarquer, vous ne le maîtrisez pas. Ou bien si vous faites web, non, 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 non. D'ailleurs, regardez, dans chaque compartiment, vous avez des spécialistes. Par exemple, uniquement pour la partie Smart Model, vous avez des compagnies qui travaillent dans ça. Donc, je peux avoir des personnes qui travaillent uniquement dans la partie embarquée. Et le marché est demandeur. Je peux avoir des lots où on aura besoin de personnes qui travaillent sur le web et le marché est demandeur. Mais on verra qu'il faut qu'il y ait une personne qualifiée qui va orchestrer tous les efforts à deux. C'est lui qui voit toute l'image en clair et c'est lui qui définit dans chaque couche quelle est la compétence nécessaire. Donc, c'est pour cette raison, je dis que les entreprises sont toujours à la recherche de profils qualifiés en IoT. Pourquoi? Parce que ce profil-là, j'ai dit, il need for someone who can see the big picture, c'est-à-dire qui peut voir toute la chaîne de valeur, qui peut entendre les clients, qui peut gérer le projet, qui peut définir l'architecture de projet-là, parce qu'une solution IoT, elle est formée par plusieurs briques. Plusieurs briques. Donc, vous avez et l'objet, donc et la partie embarquée, et la partie connectée, donc la partie réseau, et la partie cloud, et la partie web, et la partie data science, et on a plusieurs parties là. Donc, il faut qu'il y ait un architecte pour maîtriser ça et pour distribuer les différents rôles. À titre d'exemple, j'emprunte cette figure qui me plaît énormément d'une application IoT typique. Donc, vous voyez, réellement, il est vrai qu'on a des modèles de référence pour décrire les différentes couches des systèmes IoT, mais je vais les simplifier en 3 couches. Couche objet, réseau, service. À droite, l'objet, ça peut être une voiture. Aujourd'hui, on parle de voiture connectée. Ça peut être un TV. Ça peut être dans le cadre de l'industrie 4.0, des robots, des automates. Donc, ce sont des objets. Par rapport à votre application, si vous prétendez être connaisseur de l'IoT ou bien des architectes IoT, vous devez concevoir toute l'architecture, c'est-à-dire et l'objet connecté en soi. Vous devez définir comment envoyer une fois que vous avez défini votre objet, c'est-à-dire quoi? Vous avez défini la partie électronique, la partie embarquée. S'agit-il d'un microcontrôleur ou bien d'un DSP ou bien je ne sais pas quoi? Quel est le système d'exploitation embarqué que je dois utiliser? Quels sont les capteurs que je dois utiliser pour les interfacer avec mon objet? Donc, en ce qui concerne la partie connectée. Maintenant, si vous allez envoyer cette information à un système distant, il faut se poser la question. Est-ce que je vais envoyer ces informations directement vers le cloud? Est-ce que je vais utiliser un réseau qui a un débit très bas, genre LoRaWAN ou bien Sigfox, ou bien cette information elle est critique de sorte que le temps de latence me gêne. Le temps de latence, c'est le temps mis pour les réseaux pour ventiler cette information-là. Par exemple, j'ai un drone et que ce drone-là, il a des opérations militaires. Et là, il faut que l'information soit ventilée rapidement. Du coup, je vais passer via un réseau cellulaire, par exemple. Donc, je dois maîtriser les différents types de réseaux
pour savoir via quel réseau je dois utiliser. Une fois que j'ai choisi mon réseau, ce n'est pas encore fini. Le voyage de ces données-là, c'est un voyage. Ben, je vais aller vers la partie système d'information. Donc, j'ai mes bases de données, j'ai la partie back, je vais exploiter ces données-là, je vais assurer la visualisation, je vais assurer l'analyse, je vais assurer le dashboarding, et même, donc, ça révèle de la BI déjà, vous voyez? Et kiff, je vais exploiter les mêmes données pour assurer la prédiction. Donc, ceci en ce qui concerne une solution IoT complète. Attention, un architecte IoT, obligatoirement, il doit maîtriser toute la chaîne. Par contre, cet architecte-là, il peut, par exemple, recruter un ingénieur en système embarqué pour s'assurer de la partie connectée. Il peut recruter, par exemple, un ingénieur web pour assurer la partie web, full stack, back et front-end. Il peut recruter, par exemple, un ingénieur en cloud parce que la solution est déployée en cloud. Mais c'est cet architecte-là, celui qui a cette bonne visibilité de la solution point à point. Donc, c'est ce qu'on a fait chez Esprit grâce à l'option IO6. Donc, effectivement, peut-être vous allez vous poser des questions sur les métiers ciblés par l'IoT. Donc là, c'est un ensemble de métiers, ce n'est pas les métiers uniques. Vous pouvez être un IoT Product Manager, un IoT Architecture, un architecte IoT, Chef Technical Officer, un IoT Solution Lead, 5G LTE Test Engineering, bien 5G IoT Architecture, Pre-Sales Engineer, يعني في البريفونت. Vous pouvez être dans la partie full stack, microservice, IoT Platform, un IoT Project, chef de projet, testeur, comme vous pouvez faire du business development pour développer les affaires. Donc, nous, à Esprit, nous avons, avec toute modestie, fourni l'unique, à l'époque, je dis bien que c'est l'unique diplôme qui propose un profil, je ne vais pas dire polyvalent, ce n'est pas question de polyvalence, c'est une obligation. Pour maîtriser l'IoT, d'accord? Et pour être un architecte, vous devez maîtriser toute la chaîne des valeurs. Donc, IoC, ça veut dire Internet of Things, System and Services. Elle a été démarrée en 2019. Cette année, nous avons la première promotion en PFE, 5e année. Donc, IoC, c'est pour dire Internet of Things, System and Services. Et là, on offre toute une formation spécifique pour toute la chaîne de valeur. Donc, nous avons et la partie OS of Things pour étudier les systèmes d'exploitation embarqués et la partie instrumentation pour étudier et choisir l'acteur. Nous avons bien évidemment et la partie contenu. Bien évidemment, je vais clôturer par la partie objet. Et nous avons bien évidemment les réseaux de capteurs sans fil. J'enseigne la RFID. Bien évidemment, nous avons toute une panoplie de réseaux qu'on étudie, tels que les réseaux cellulaires, parce que c'est très important. Aujourd'hui, avec l'arrivée de la 5G, on fait appel au réseau IoT, on fait le Sigfox, on fait le LoRa, on fait la virtualisation des réseaux, parce que dans les opérateurs actuellement, et parmi les piliers de base de l'IoT, de 5G aujourd'hui, c'est le network slicing et la fonction de virtualisation. On enseigne pas le cloud, mais ce qu'on appelle le distributed computing system. Donc, et le cloud et le fog computing. Parce que avec le fog computing, je ne suis plus dans le cloud. Donc, je distribue l'intelligence dans le réseau. Donc, au lieu que le réseau véhicule uniquement l'information vers le système d'information, je vais alors exploiter le réseau comme étant des mini data centers. Donc, l'information via le réseau, elle est déjà traitée. On fait de l'intelligence artificielle, donc on fait du machine learning, on fait de back-end, on fait de front, donc on fait full stack, on fait du microservice. Donc vous voyez, dans ce diplôme-là, toute la formation nécessaire et pertinente. Moi, j'ai dit que j'ai préparé une très bonne sauce avec des ingrédients qui sont très bien choisis. Donc, uniquement pour offrir ce profil-là qui peut effectivement travailler dans le cloud, dans le web, dans le data science, dans l'embarqué, parce que ce sont les exigences d'un architecte IoT. Je crois que j'ai fini avec cette présentation et j'espère bien que vous avez eu peut-être quelques informations utiles, bien que j'arrive à répondre à quelques questions. Donc, merci beaucoup, monsieur, pour votre
pour votre formation et pour le partage de votre expérience C'est avec pas nous. une formation, c'est Amir, Euh, j'insiste. C'est une introduction à la oui, IoT, c'est pas une formation. juste l'introduction. Oui, Je oui. peux assurer la formation, mais ce sera Donc, معناها poussé, et 1 heure, ça ne suffit pas réellement. ان شاء الله ان شاء الله في فرصه قادمه تكون حاجه معمقه اكثر. دونك ديجا جيست هي كانت انيسياسيون كيما كل فورماسيون، جيست انيسياسيون للاي تي. الناس اللي تحب تحكي، الناس اللي تحب تسال بلوتو، فما بربي اذا كنت تشوفوا لوطه في البر الوطنيه فما ريز هاند. دونك اللي يحب يسال جيست كليك على ريز هاند. اللي عنده سؤال ولا اللي عنده تدخل صغير جيست كليك على ريز هاند لوطه. ما تحشموش يا جماعه، ما يسالش، اسالوا اي حاجه. على الخطر. سي عبد الرزاق راهو اكسبير، سي عبد الرزاق راهو اكسبير ديجا في الاي او تي، دونك راهي اوبورتونيتي باش تسالوه. ينجموا حتى مرة أخرى وقت آخر ولا فرصة أخرى، يعني با دو بروبليم راه. باهي مسيو باش نسالك مال تري بون كيستيون. دونك تري بون باش كيستيون. نسال. باهي بالضبط ديجا نفس السؤال جيت باش نسالك. تري بون كيستيون. هذاك علاش رجعت للسلايد هذاك. Quelle est la différence entre IoT et 5G? 5G, c'est une technologie. IoT, c'est un ensemble de technologies décrites par tout un écosystème. C'est l'Internet of Things. Donc là, vous voyez très bien, par exemple, j'ai la partie IoT devices à droite. D'accord? Mais tout ce schéma-là décrit une solution IoT qui s'articule principalement sur 3 piliers: objet, réseau et service. واضحة. Donc, si je dispose d'une information que je vais envoyer, par exemple, je vais travailler sur un drone et que ce drone-là doit envoyer des informations en temps réel concernant la position de certains ennemis dans un certain champ de bataille. Je dois être apte à concevoir ce drone, à déterminer les différents OS et systèmes dont ce drone-là sera doté. Voilà. Puis, certainement, comme le temps de latence doit être très minime, donc je dois choisir un bon réseau dont le débit d'information est très rapide. D'accord? Parce que l'application nécessite des délais de transfert rapides et un temps de latence minime. Par la suite, je ne trouve pas mieux que le 5G, qui est une technologie réseau. Par contre, إذا كان أنا اليوم عندي une ferme وعندي agriculteur et je vais récupérer des informations à distance على chaque arbre, شنو هو le niveau d'humidité, شنو هو le niveau de température, mais ce n'est pas une information critique qui doit être envoyée instantanément. Je peux faire appel à un autre type de réseau très bas débit parce que je n'ai pas une contrainte. Donc là, je ne vais pas utiliser un réseau cellulaire. Je peux faire appel à d'autres types de réseaux, par exemple, comme LoRa, comme Sigfox, et ainsi de suite. D'accord? Donc, la 5G, c'est parmi les technologies qui ont boosté l'IoT. Donc, c'est une technologie, le 5G. C'est une technologie réseau. D'accord? Mais effectivement, nous avons déjà un module réseau cellulaire où on enseigne la 5G déjà dans l'option IO6. Je ne sais pas est-ce que j'arrive à t'expliquer où elle est. Donc, le 5G, c'est une technologie. Regardez déjà, j'ai mentionné déjà une sorte d'antenne dans l'extrême gauche en haut. Ça, c'est pour dire que j'ai un certain réseau. Je n'ai pas précisé ce réseau-là. Ça peut être 5G, ça peut être, bien évidemment, donc cellulaire, ça peut être tout type de réseau. Ça va? La particularité de la 5G est qu'elle m'offre des débits très importants. Bien évidemment, ça doit être justifié. Pour certaines applications, je n'ai pas à exploiter les 5G. Je vais payer de l'argent. Je suis un opérateur. Donc, ça dépend du débit d'information ou bien de l'application que, voilà, fait le cas des voitures autonomes, par exemple. Ben oui, dans la voiture autonome, parce que la décision, elle doit être très rapide, je dois utiliser la 5G. Mais pour d'autres solutions, non. C'est pour cette raison, être expert dans l'IoT, ça te permet effectivement de décider quelles sont les bonnes technologies à utiliser.
D'accord? Est-ce que j'arrive à répondre? Très bien. Merci, c'est Habib. مسيو بربي باش نزيد نسألك بون باش نسألك تروا كيستيون باهي الكيستيون الأول ديجا باش نكمل في الحكاية نتاع 5 جي يعني شنو هو المستقبل نتاع الاي او تي مع 5 جي مع بعض شنو هي الثورة اللي نجموا نستنوها يعني انت ديجا عطيت عليها لمحة صغيرة اذا كانت تزيد تخلينا نستوعبوها اكثر معناها شنو هو العالم اللي نجموا نعيشوا فيه وقت اللي تكون 5 وقت اللي يجي 5 جي وديجا معناها موجودة الاي او تي حاجة الأولى جيست الحاجة الثانية مسيو سؤال بسؤال. باهي واضح مسيو تفضل. اولا الاي او تي اكبر من 5 جي خاطر 5 جي سي اون تكنولوجي. الاي او تي elle englobe toutes les technologies de communication بما في ذلك 5 جي. Donc l'internet of things راهي سي toutes les solutions avec toutes les technologies. واضحة؟ donc كيف نقولوا اي او تي اكبر من 5 جي. 5 جي سي اون تكنولوجي. كيف ما تقول لي كاري المستقبل نتاع الاي او تي مع الكلاود. شنو المستقبل نتاع الاي او تي مع الايدج كومبيوتينغ باغ اكزومبل. كنت نجم تقول لي شنو المستقبل نتاع الاي او تي مع الار اف اي دي. بكلهم سو دي بريك qui forment la IoT. Il est vrai que l'arrivée de 5G, elle a boosté effectivement elle a boosté un temps de latence qui est très minime, à 1 milliseconde, de sorte que je peux avoir des débits de communication de transfert rapide. Ceci étant dit, toutes les applications peuvent passer par 5G. Théoriquement, je peux proposer toutes les applications. Bakina, ça doit être justifié. أنا ما نجمش نجي نهز مرسو سكر بوحدة تاع تراكس. Je dois réaliser un dimensionnement. Donc, il est vrai qu'on a beaucoup de technologies. En ce qui concerne les technologies réseau, il n'y a pas que 5G. Mais la 5G, c'est parmi les technologies réseau les plus importantes, bien évidemment. Il offre des débits de communication كبار. لكن من ناحية أخرى nous avons d'autres technologies كيف ما لورا وسيكفوكس. كنت تنجم تقول لي شنو المستقبل نتاع الاي او تي مع لورا et سيكفوكس عندهم des débits qui sont trop longs et c'est justifié pour les applications allouées et appropriées. يعني certaines applications ça nécessite pas que j'ai comme معناها أنا عندي un capteur qui me livre une information chaque 24 heures. Ça sert à rien de connecter ce capteur-là et envoyer l'information via 5G. Ça n'a aucun sens. L'information, tu la récupères مرة في 24 ساعة, une fois في 24 heures, par exemple. Donc, il se fait l'humidité مرة في النهار. Donc, c'est une information qui n'est pas trop critique. Du coup, je peux l'envoyer via un autre réseau spécifique. Donc, pour les applications critiques et massives, comme les voitures autonomes, par exemple, oui, certainement, je dois obligatoirement passer par un réseau qui m'offre des temps de latence qui sont trop minimes. Et actuellement, je ne trouve pas mieux que la 5G. Donc, c'est pour cette raison que pour chaque application, il faut réaliser un bon dimensionnement et choisir la bonne technologie qui va avec. Les technologies, ce sont des boîtes à outils. Ça ne veut jamais dire que vous êtes libre et que vous pouvez choisir n'importe quelle technologie. Désolé. C'est pour cette raison. L'objectif interne de l'IO6, c'est de maîtriser toute cette chaîne de valeur que je suis en train de montrer. L'objet, ou bien si vous voulez, comment passer de l'objet à droite jusqu'au système d'information à gauche. Donc, je dois bien choisir les ingrédients de ma solution. Donc, j'ai dit que la 5G, elle va booster bien évidemment les solutions IoT où on a une présence massive d'objets, ça c'est sûr, mais surtout lorsqu'on a des temps de latence qui doivent être minimes. Sinon, toi, les خسرت فلوس. Pour les applications, اللي انت ديبي نتاعها معناها qui n'est pas حاجة كبيرة. Donc, il faut bien dimensionner ça. Donc, c'était quoi l'avenir de l'IoT avec l'Edge, par exemple? Je vais distribuer l'intelligence sur le réseau. Donc, le réseau, il devient beaucoup plus agile. Voilà. Donc, il est vrai que c'est très important. C'est très important, comme étant une technologie réseau. Elle est très révolutionnaire déjà, la 5G.
D'accord? Mais nous avons d'autres briques dans la solution. Par exemple, nous avons l'intelligence artificielle, l'IoT. Mais bien sûr, quel est le rôle de l'intelligence artificielle? L'IoT, c'est tout le domaine. D'accord? Nous sommes en train de concevoir les collecteurs de données, de collecter les données, d'envoyer les données. Pour envoyer les données, donc, c'est à vous de choisir le type de réseau nécessaire. 5G, LoRa, Sigfox. Une fois que les données sont envoyées, je vais les récupérer sur le système d'information. Et là, j'ai deux rôles. Le premier rôle des données, c'est d'agir sur les besoins instantanés de l'application. De deux, nous pouvons exploiter ces données-là, récupérer sur des tranches temporelles pour assurer la prédiction. Du coup, c'est pour cette raison qu'on a la partie AI. Je ne sais pas, est-ce que j'arrive à répondre? Oui monsieur, merci beaucoup. دونك نجم Deuxième question. نتعدى سؤال ثاني. Oui. باهي. السؤال الثاني دونك فما ديما الهاجس نتاع السيكوريتي دونك كل وين تكون فما اوبجي بلوس دي زوبجي كونيكتي كل وين يكون معناها الثغرات موجوده يعني فما فرضيه اكثر للهاكرز مثال باش انهم يدخلوا لحياتنا الشخصيه. ملي كنا مثال الخطر جاينا من تليفون بركه مثال يولي الخطر كيما يجينا من تلفزه يجينا من من امبوله مش عارف يعني كونكتي كيما يجينا من اي حاجه كونكتي. دونك الهاجس نتاع السيكوريتي هذا اذا كانت نجم تحكينا عليه شويه مسيو وشنو هما لي سوليسيون اللي تعملوا وشنو هي ريسبونسابيلتي على الناس اللي تخدم سيكوريتي. صحيح. انا نسيت ما نقولك في البروجرام دو لا 4 اني نسيت ما قلتش اللي في السنكيام اني رانا نقريو السيكوريتي افكتيفمون بالنسبه للاي او 6 وعندنا لا ترانسفورماسيون ديجيتال وعندنا لو ديمونسيونمون اي لا بلانيفيكاسيون دي ريزو. السؤال اللي انت كنت تقول فيه صحيح معناها افكتيفمون لهنا على تو سكي المخاطر دو لا سيبر سيكوريتي با تو افي ما هياش اون بارل با لهنا دو سوليسيون كلاسيك خاطر عندي دي زوبجي كي نو سون با كلاسيك. شكون قال انا غدوه الكرسي نتاعي مش قاعد يتجسس عليا مثلا؟ سي با كاستيون هاكر دخل على كاميرا وحل كاميرا نتاع ويب كام وقاعد توا يشوف فيا انا شنعمل. اخطر من ذلك شكون قال راهو انا اليوم عندي ان لي ان اوبجي جو سي با كوا وفيه دي كابتور وينجم هاكر ولا بال هنا. il est vrai que احنا في اسبري nous avons toute une discipline associée للسيكوريتي اللي هي النيدز effectivement. و il est vrai كيف ما تعرفوا معناها ديما السيكوريتي ديما باش تقعد ديما هاجس معناها ما هوش باش يتنحى عليه. خاطر اللي يسرق يغلب اللي حاحي. خاطر اليوم تخرج انت الجوريثم يخرج لك هاكر جديد. خرج الجوريثم جديد يخرج هاكر جديد. دونك ثم effectivement des solutions de sécurité physique et logique. il est vrai. احنا نعرفوا اللي صحيح مومونتانيمون ما ثم حتى سيستم كي بوت اتر سيكوريزي. il est sécurisé aujourd'hui غدوه ينجم يكون عرضه لديزاتاك. داكور. دونك اذا كان نقولوا عندنا ان سيستم كي سيكوريزي certainement il est sécurisé dans le temps. c'est pour un certain delta t. ينجم يكون شهر شهرين عام عامين. bah oui لهنا ثم effectivement toute une discipline اللي من راي معناها تنجم تكون فيها مستقبل اللي هي ce qu'on appelle عمليه التنصت الايفستروبينج معناها c'est pour les communications sans fil. c'est pas donné à n'importe qui معناها d'intercepter le signal et de comprendre le signal sans fil شنو هو خاطر vous n'avez aucune idée ni sur le protocole ni sur la modulation ni sur le codage mais quand même on arrive réellement à intercepter ces signaux-là. Il est vrai que ça nécessite réellement des connaissances avancées, soit en mathématiques, bien évidemment, soit en sécurité, soit en système embarqué, ça c'est sûr, pour implémenter la solution. D'accord? Et là, effectivement, les solutions, elles sont diverses, ou parfois, certaines solutions sont obsolètes, vu qu'on a les attaques كل يوم. دونك ميرسي بوكو مسيو. جيست سؤال الاخر للناس المهتمه بالاي او تي والناس اللي تحب يعني جيست تعمل يعني خلينا نقولوا طلع على الاي او تي. اذا كان تعطينا كالكو ريسورس لهنا مثال باش نعطي اكزامبل اذا تسمح لي. تسمعوا فيا ولا؟
باهي إيه، مسيو تفضل. توا تسمع. باهي مسيو، جوست ابارامون الصوت يوصل مؤخر شويه، سامحني. دونك جيست سالتك على الريسورس اللي نجم منهم اي اتوديون تاع اي تي يدخل والا يتعرف على الدومين هذا بطريقه، خلينا نقولوا سموث، يعني طريقه سلسه. لهنا اذا كان تعرف مثال كتب، اذا كان تعرف كلك دوكيومنتير، اذا كان تعرف كلك يعني دي كور اون ليني يكونوا جراتوي. دونك جوست باش نعطي اكزامبل على الشيء اللي نحكي فيه. مثال انا شخصيا تبعت يعني تبعت الكور هذا اللي بعثت لكم اللين نتاعو على الشات، واللي هو ديجا نتاع السيسكو. دونك introduction to IoT. اذا كان عندك دي ريسورس اخرين مسيو تنجم تبارتاجيهم معنا، جيست Bien تعطينا sûr, يعني لي تيتر، tout de جيست suite, تعطينا لي ليان. tout de suite. Tout de suite, tout de suite. أنا ساعة personnellement الأي تي جي لي ديفلوبي من الإكسبيريونس الشخصية نتاعي. خاطر قال الراجل بديتها على بكري، هي بدات 99 أنا بديت 2003، دونك شاهد على العصر. دونك قاعد نتبع. بقينا بور لي فورماسيون، اذا كان انت تمشي للشيخ جوجل وتكتب اي او تي تريننج ولا اي او تي باش تلقى بليزيور دوكيمون. انا جو كونساي زوز تدخل على كورسيرا ولا على اي دي اكس. دونك في كورسيرا certainement vous tapez IoT, vous allez avoir un documentaire introductif, c'est simple, d'accord? Bon, j'ai oublié le titre. Ou في EDX, certainement, ce sont deux plateformes يعني grandioses, internationales, de renommée. ولو دوكيمون اللي فيها فيابل موثوقين فيها. بقينا الفو فير اتونسيون هنا، نجم تصير عمليه تاع الدمغ مالا وينك. خاطر ثم اللي يلوج على الاي او تي يجي يلوج على الدوكيمون يلقاه مثلا يحكي كله كلاود، يمشي في باله كانوا الاي او تي حصلت في الكلاود. ثم اللي يلوج على فورماسيون اي او تي يلقى الدوكيمون بكله امباركي، فيتاثر يمشي في باله كونها يونيكمون ريزيرفي للاي او تي للامباركي. ثم اللي يلوج على اي او تي ويلقى مثلا اغلبها كلها ويب. داكور. اور الاي او تي هي مزيج من لي تكنولوجي الكل pour assurer le transfert des données point à point d'une part. خاطر احنا قلنا تي لازم نفهم لي زوبجي. مثلا برشا عباد ما يحكوش على الار اف دي، ما يحكوا عليها كان لي زيكسبير. داكور. حتى كي نعمل دي ديسكسيون مع دي زيكسبير معنا اكبر مني عمرهم 8 سنين 85 سنين في امريكا وفي فرنسا، نقول لهم راه ريالمون ار اف دي از ذا سول اوف اي او تي. يقولوا لي مستر حشاني تي ان فيو دو لا تكنولوجي. كون شيء مانيش نحكي على روحي، مانيش اكسبير، انا قاعد باقي نتعلم. مي حبيت نقول راهو برشا عباد معناها كانوا يميتريز حاجه وشوفوا الحكايه من منظورهم هما. دوك ثم اللي راها من المنظور نتاع الريزو، ثم اللي راها من المنظور تاع الكلاود. اور هي شان دو فالور كامله. هذاك علاش ركزنا عليها، اللي تبدا من الاوبجي من الريزو للسيرفيس. واضح. دونك الفو فير اتونسيون. لأنا في لي بوكان مره شفت في كورسيرا تقريبا دوكيمون تابع جوجل يركز يقول راهو ثم دي ديفايس وثم دي بارتي كونيكتي، اما الفورماسيون بكلها يركز على البارتي كلاود خاطر يحب يبيع سلعته، حب يعمل دمغه. واضح. دونك ثم دي ماركتينغ لهنا. اوكي. دونك انا جو بري طون كو افيك سيت بريزونطاسيون وضحت الافكار. وكيف ما قلت في الاي او تي تنجم تفهم في الويب، في الامباركي، في الكلاود، في الريزو. هذا اذا كنت تحب تكون ان اركيتكت اي او تي. وبالطبيعه هذا ما يجي كان حجره معناها. انا من رايي الانسان يا اما يجي للاوبسيون اي او 6 باش يحاول يفهم هذا الكل، كان الانسان عنده ميولات في اوبسيون اخرى الي ليبر، ومع ذلك ريان لو لامبيش كانوا يتعلم. دونك ينجم من الاوبسيون تاعو ينجم ينطلق دوسمون على حسب البروجي اللي هو باش يخدم فيه. مي باش تكون اركيتكت يلزمك تكون ملم باللي بارتي اللي انا حكيت عليهم الكل. اوبجي، كومون كونسيفوار لوبجي، الواس نتاعو، لا بارتي كونيكتي، لي كابتور، ريزو، كيل سون لي ديفيرون تيب دي ريزو، والسيرفيس نعملوا ياسر ديفلوبمون. دونك نقرروا في الميكرو سيرفيس، نعملوا في الكونتينيريزاسيون، نعملوا في الفرونت، في الباك، في البيج داتا. بيان ايفيدامون عندنا توت ان موديل كامل بيج داتا وكلهم دي زاتولي ديجا. نعملوا في الديمونسيونمون اي بلانيفيكاسيون، نعملوا في الريزو دو كابتور سون فيل افيك دي مانيب ريال افيك دي ريزو دو كابتور ريال. دونك سي اون فورماسيون بوليفالونت اي ريش. ونقول لك الفورماسيون تاعنا احنا خير من لو دوكيمون. سي نورمال خاطر لو دوكيمون لي دوكيمون هذوك ما انا بدي نجم جو بو معناها ريديجي كالكو دوكيمون سوف كو جي با لو طون ونركز على اسبي بارتيكولي باش ما يشوش الانتباه نتاع العبد. مي الفو دير لا فيريتي معناها هو انما العلم بالتعلم. راه معناها العبد ما يلزمش يخاف، ينجم يبدا مثلا بحاجه ويزيد عليها. دونك انا جو كونساي كورسيرا او دي اكس
واللي يحب ريالمون يتعمق برشا وقتها اذا كان يحب العام الجاي في الكاتريام اني يتفضل بحذانا في الاي سي مرحبا به. على فكره لو بروغرام اكاديميك اللي يونيك معناها في العالم العربي وفي افريقيا الى ايتي ديفلوبي من العبد لله سي فوزي كمون وجي بري معناها الراي نتاع دي زيكسبير من الاتحاد الدولي للاتصالات اللي انا عضو معاهم هما، واللي هي معناها هذه سياسه كامله للاتحاد الدولي اللي هي منظمه امميه تعنى بالتوسكي ريغلومونتاسيون دو سيكتور دو تيليكومونيكاسيون دون لو موند، واللي قلت تيليكومونيكاسيون مش معناها راهي الانفورماتيك مش موجوده. معناها سي فو فويي لو موديل ايزو اوزي il commence par la description de l'acheminement de l'information من اللي هي état physique حتى يكش الكوش applicative. donc احنا في التليكومونيكاسيون سي با كاستيون d'envoyer les données, c'est faux. احنا نحضروا في des ingénieurs télécom اللي à la fois ils peuvent développer les applications informatiques, ah oui, et qui peuvent orchestrer les solutions et qui peuvent dimensionner les réseaux associés. واضح. donc عملنا ثورة احنا في esprit في les ingénieurs télécom هذا grâce à l'option IO6. مانيش عارف جاوبتك ولا لا. ميرسي بوكو مسيو. دونك جيست فما شكون يعني رفع يده. فادي تفضل. مرحبا بك تفضل يا سيدي. حبيت نسألك على السوسيتي في تونس والستارت اب اسكو قاعدين يخدموا في الاي او تي. الكاستيون اخر اسكو الدولة قاعدة معناها تحط تنصرف في سيستم اي او تي في تونس ولا جوست مازالت عاملة بلانيفيكاسيون تاع 2050. سي بون الكاستيون تاعي. تري بيان تري بون رومارك يعطيك الصحة. دونك احنا لهنا بور ريبوندر ا سيت كيستيون جو دوا نحكي لك على لا ديمارش que j'ai réalisé pour concevoir ce programme académique ça باش نوصلوا لي ستارت اب والدولة. donc le programme ça أول حاجة nous avons réalisé l'étude de marché international et local. ولهنا خذينا راي نتاع دي بواد دو كونساي كبار برشا كيما غارتنر تكنولوجي اللي يفهمش معناها غارتنر تكنولوجي. لقينا كانوا العالم دي شي 15 سنه اخرى باقي نحكيو اي او تي خاطر الاي او تي ال ني با اون تكنولوجي سي ان انسامبل دي تكنولوجي كيف ما كنت مبين تو. اللي في الكلاود راهو يخدم في الاي او تي، واللي في الريزو راهو يخدم في الاي او تي، واللي في اللومباركي راهو في الاي او تي، واللي في الويب راهو في الاي او تي. بقينا ان اركيتكت اي او تي ما يكفيش يفهم حاجه من هذوما برك، يلزم يفهم الانسامبل. هذاك علاش احنا في سبري ما خلقناش دي ديبلوم كونكيرون، عملنا دي ديبلوم فيهم دي زوبسيون معينين. الويب خاطر مطلوب، لومباركي خاطر مطلوب، الكلاود خاطر مطلوب، والاي او سي خاطر حاجتنا بارشيتكت كيفاش شابوتي وينظم العمليه كامله. دونك يلزم كالكان اللي يفهم توت الارشيتكتور. دونك عملنا ليتود نتاع المارشي لوكال اي انترناسيونال، من بعدها عملنا لامباكت على الريفيرونسيال ميتيي، وبعدين خرجنا الماتريس دي كومبيتونس ومنها خرج الليرنينغ اوتكامز. بالنسبه للمارشي لوكال، لو مارشي انترناسيونال هذا متفقين فيه الي ترو دوموندور دون تو لي نيفو. En ce qui concerne le marché local, انا مانيش باش نعمل بوبليسيتي تاع دي زونتربريز باش نقعد نسمي، سي با سا لوبجيكتيف. اما عندنا بلان دو ستارت اب اللي يخدموا على الاي او تي. لو مارشي لوكال الي دوموندور. تقول لي مسيو لحظه يعني ماليش دي سوليسيون اي او تي في تونس، هاك الكار نتاع 8 تخرج ال9، هاك التران نتاع 10 يخرج مش عارف كوا، هاك السيكتور دو لا سونتي داخل بعضك. كيفاش تقول لي مسيو لو مارشي اي دوموندور؟ Ben, le marché est demandeur من ناحية les recrutements اللي يعملوا فيهم les entreprises. انت اليوم كي تشوف les entreprises الريكروت هي وين l'entreprise موجودة في المارشي لوكال لهنا، يمشي في بالك كونه le marché local est demandeur. Mais réellement ces entreprises là ils sont en train de sous-traiter des solutions للخارج، اغلبهم يعملوا في الاوتسورسينج. واضح؟ دو الدولة مش غافلة. donc je peux partager معكم انتم الدوكيمون هذا si vous me معناها envoyer un email. وعملت دراسه استراتيجيه كامله على الاي او تي دي سي 2050، واختارت الدوله دي عملوا كاستيونير بيان ايفيدامون، واتضح كانوا ثم بليزيور انتربريز يعانوا ما عندهمش دي اكسبير في الاي او تي، لكن البروفيل اللي يلقاه ياخذوا.
et c'est avec les projets que on peut apprendre. واضح. مي ليتا الدولة عملت قطاعات استراتيجية اللي هي سامحوني بسم الله اللي هي le transport, l'énergie, l'eau ou l'agriculture. هذوما 4 axes prioritaires للدولة في les applications IoT. دونك الدولة واعية. بقينا التنفيذ غير كذا. هذه ماك تعرف أمور تتبع سياسة معينة ما نجموش اوكي. مي حبيت نقول اللي هذه معناها حاجات كي اون ايتي معناها بريز اون كونسيديراسيون وسيرتانمون باش يجيها وقتها على خاطر سايتي سي بون ريديجي دوز ان دوكيمون كي كوتي لي يو دو لا تيت. Ou personnellement, avec l'Union internationale des télécommunications, je suis avec une équipe qui définit des politiques IoT dans le monde arabe. D'accord. Donc, هذا الرول نتاعي أنا. Ce qu'on voit اش قاعد يصير في المنطقة العربية ونحاولوا معناها dans quelques congrès مع محادثات avec quelques analyses avec quelques interventions نحاولوا معناها ندرسوا des politiques pour instaurer effectivement l'aspect IoT, notamment dans le domaine des villes intelligentes et durables, Smart Sustainable Cities, d'accord? Parce qu'on cherche toujours à instaurer des plateformes de ce sens-là. Donc, merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Femme Ami. تفضل أمي. سلامة محمد أمين مصباح. قبيلة ضاع علي الكلام وانت قلت عن فما اسوسياسيون فما جروب ولا حاجة كي جوست نحب نسأل عليها أكثر. ما فهمتش. قلت فما معناها جروب كامل لاهين بالاي او تي وكل شيء في تونس الكل صحيح ولا؟ ما نتصورش كان انا قلت السونس هذا. ما نحكي على ليكيب دو ريشيرش نتاعنا في اسبري هنا. احنا في اسبري عندنا جروب دو ريشيرش معناها جو سوي لو ريسبونسابل دو سيت ايكيب لا ونخدموا على دي سوليسيون اي او تي. معناها ممكن انت سمعت شطر الحديث مي وزيد حكيت على روحي اللي انا كنت نخدم البرا الانترناسيونال في امريكا فرنسا دبي في كلكو بيي هكا وخدمت معناها بور لو كونت دورغانيزاسيون. ممكن انت تحكي خلطت على الكلمه هذه. معناها خدمت مع منظمات غير حكوميه في الخارج اللي تعنى معنا بالسيكتور معناها تاع الاي او تي كيما ار اف اي دي سولوشن جروب في تكساس كيما ار اف اي دي بي اي في نيويورك كيما الاي تي يو في جنيف. داكور كيف ما غيره معناها. داكور فهمتك بيه مسيو. مرحبا. مسيو فما كيستيون في الشات من ليندا. مانيش نراك لها. شنو تحت باي هاني باش نقرا لك مسيو. دونك شنو قلت بالضبط مسيو؟ حكيت لنا على الريزو. تنجم تعطينا شنو هي لا ديفيرونس اونتر اي او تي اي ريزو سيرتو كل حاجه تتقرا وحدها. كومون اون بو شوازير اونتر اي او تي اي ريزو؟ هذا هو الكيستيون تاع ليندا. ايش معناها كل حاجه تتقرا وحدها؟ عندنا حاجه اسمها اي او تي وعندنا حاجه اسمها ريزو في سبري معناها. هذا هو السؤال نتاع ليندا. اذا كانت نجم تحل الميكرو. قرأت مسيو بون انا ما نقراش في اسبري اما احنا في الفاك عام الجاي معناها لازم نقرا في الاستيك بورسدرية. العام الجاي نختاروا اونتر اي او تي و اونتر ريزو. انا سنة نعمل سيستيم انفورماتيك معناها اون جينيرال. دونك شنو هي الفرق باش نفهم انا شنو هي لازم نختار. فوالا كان تلاحظ لهنا بون انا ما نعرفش انتم عندكم اي او تي اسكو معموله كيف عملناها احنا ولا لا. خاطر انا ريت دي ديبلوم يعمل اي او تي مي ريالمون يلتريت بارتي معينه من الاي او تي يسمي اي ما نعرفش معناها. انا تو ما نجمش نحكم على حاجه انا ما نعرفهاش. اما انا نحكي معك بالصحيح كلمه اي او تي كلمه كبيره برشا كي ديسبوز دو بليزيور كونيسانس. دونك نجم انت تشوف احنا الدبلوم تاعنا الي اونيك. ما نعرفش اسكو نتوما في الاستيك عندكم كيفنا ولا لا.
احنا عملنا بنش ماركينغ وعملنا ايتود، نلقوا في العالم اجمع ثم 13 يونيفرسيتي شبهونا. ولي 13 يونيفرسيتي احنا ما بديناش خذينا بلان ديزيتود وعملنا كوبي كولي، احنا بدينا من مان معناها عملنا ايتود نتاع المارشي لوكال مارشي انترناسيونال، شفنا شو هما لي توندونس فيتور في العالم نتاع التيك في الترانسفورماسيون ديجيتال. فهمنا اللي الاي او تي هي بيليين نتاعهم هما، خاطر الانغلوب توت لي تكنولوجي اي لانتيليجنس ارتيفيسيال اي الكلاود اي 5 جي اي الار اف دي اي ريزو دو كابتور سان فيل وغيره 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 وغيره. وباش في الاخر طلعنا البلان ديزيتود نتاعنا، وبعدين قلنا اي خلينا نشوفوا شكون يشبه لنا. نلقوا 13 يونيفرسيتي في امريكا وفي بريطانيا يشبهوا لنا احنا من ناحيه الفلسفه نتاعنا، عملنا لا شان دو فالور. بقينا ثم دوتر معناها دبلوم يسمي روحه اي او تي، واضحه. اما كي نجي نشوف شنو نلقاه، نلقاه مثلا يسانتريس للبارتي امباركي وهاكو شويه ديفلوبمون انفورماتيك، ولا يعمل امباركي وكلاود داكور، خاطر هو يلتريت معناها عنده اوبجيكتيف معين يحب يوصل له. مثلا il veut renforcer la capacité de développer des solutions par exemple. احنا لا، احنا نخرجوا في عباد des ingénieurs télécom ماهماش traditionnel، ils savent développer donc عندهم composante informatique قويه برشا. لي ماتير اللي انا سميتهم containerisation ميكرو سيرفيس وفول وباك اند وفرونت اند وبيج داتا وشنو اخر وفي الماشين ليرنينغ، معناها هذوما كلهم 6 موديول بكلهم ديفلوبمون ابار لو ريزو دو كابتور سان فيل كله ديفلوبمون ابار بلانيفيكاسيون اي ديمونسيونمون كلها ديمونسيونمون دي ريزو وغيره، معناها اتس هاندز اون ماتيريال كلها تخرج خادم الخدمه بيديك، معناها من ناحيه ارشيتكت ومن ناحيه ديفلوبر. انا قلت عش بنتي اي او تي راهي صوره عامه كبيره برشا مختزله في الصوره هذه. شفت الصوره هذه عش بنتي السلايد هذا قاعده تغزر له بنتي ولا لا؟ هنا وي الو تسمع فيا؟ الو تسمع فيا؟ اي قلت لك وي نوصل له. لا اوكي باك. جيست الاي او تي قالت لك وي الاي او تي وي سي السيستم كامل، ما هوش لو سيستم فيزيك وحده، نو سي لو سيستم فيزيك كي جينير لي دوني لوبجي مع الوسيله اللي انت باش تبعث بها لي زانفورماسيون دونك سي لو ريزو مع لا بارتي كي فا تريتي لي دوني اللي هي لا بارتي دو ديفلوبمون اناليز وداشبوردينغ وغيره. دونك الاي او تي كلمه شامله راهي تشمل برشا حاجات اونتر اوتر تشمل لو ريزو. فهمتني ولا لا؟ لا نفهم فيك ما تنجم دونك انا ما نجمش نقول لك، خاطر كي تقول لي شنو هي البروغرام ديزيتود نتاعكم في الاي او تي نجم نجاوبك واضح. اما خاطر مش البروغرام احنا اي او تي وفي كليه اخرى اي او تي معنا رانا كيف كيف نو، احنا نخدموا توت لا شين دي فالور. ثم كليات اخرين ريتهم يعمل جوست التريت بارتي من الشيء اللي انا وريته، التريت جوست اون بارتي، احنا نعملوا الكل. فوالا شفت لهنا هاكا عندي من البارتي سمارت موديول السمارت اوبجي للكونكتيفيتي للبلاتفورم للديفلوبمون، والا نجيك للشمال اللي انا كنت نحكي فيه تويكا. انا لهنا نجم نخليك تعمل السوليسيون هذه بكلها، معناها تنجم تصنع انت شنو مثلا الاوبجي نتاعك، مش معناها راك تيب فابريك تعمل الكهرباء معنا احنا هذاك سي ان اكزومبل. قلنا اوبجي ينجم يكون كهرباء ينجم يكون ان روبو، دونك مثلا تي فابريكي لو روبو معنا. الروبو هذا ينجم يكون فيه مثلا ان سيستيم ديكسبلوطاسيون امباركي، نجمو نعطوه دي كابتور باغ اكزومبل، نجمو نزيدوه دي انترفاس دو كومونيكاسيون بور كومونيكي ا ديستانس افيك ان ريزو اكس ما نعرفش، مي احنا نخلوك تقري لي ديفيرون تيب دي ريزو. لوبسيون تاعنا راهي مش ريزو، احنا راه سي اي او تي في معنى شامل، دونك تقراهم تقرا لي ريزو بالباهي، تقرا الديفلوبمون بالباهي، تقرا لا بارتي امباركي بالباهي باش تنجم تعمل سوليسيون كومبليت. دونك فيما يخصك انت كان انت تبعث لي دو بلان ديزيتود نجم انا نفسر لك، ولا تسال الاساتذه نتاعك هذيك باش انت تعرف ريالمون، خاطر اساتذتك هما اللي يعملوا البلان هذاك ينجموا ينصحوك سيرتانمون لا باش تقرا ريزو بون باش تقرا حدك في الريزو سي نورمال. الشكل تاع الريزو ديمونسيونمون بلانيفيكاسيون الحاجات هذيك برك. بار كونتر احنا معناها نعملوا توت لاشين. داكور يعطيك الصحة. مرحبا بك، نجم تاخذ الميل نتاعي عند سي امير دون لو كاو تحب على حاجه ما ثم حتى مشكل.
باهي يعطيك الصحة صراحة مساء، عايشك عايشك في عايشك الأولاد يعطيك الكل ما الصحة. ثم حتى مشكل، معناها جو سوي جوانيابل، سواء ميرسي على الميل بوكو. نتاعي اسبري، سواء على فيسبوك، سواء على حاجة، مش مشكل، معناها فو بوفي كومونيكي معايا أنا سون بروبليم. جيست مسيو، اسكو نجم نكتب الميل نتاعك على يسالش ثم الشات؟ الميل وثم فيسبوك. باهي دونك كاني باش نهبط اللين ديجا. لازمني نثبت في الشات كيفاش الميل، فوالا تعمل كوبي كولي الميل مش مشكلة. باهي هذا اللين تاع الفيسبوك. وبالنسبه للميل لحظه بركه. بس لحظه الكونيكسيون رزنت شويه. معاكم آمنة، معاكم آمنة لهنا، ثم آمنة لنا. جتني انفيتاسيون تاع أي انا فاز هي مرحبا معنا. مرحبا. Monsieur Brabbi, le plus important, LinkedIn. اه باش تتغشش عليا. تلاحظ قبيليك كيف تكلمت قلت ميل وقلت فيسبوك. باهي حبكش تتغشش، خاطر في لينكد ان تنجم تشوفني في لينكد ان عبد الرزاق حشاني، عامل ان ريزو بروفيسيونيل. دونك لي كونتاكت نتاعي معناها محصرهم في كاتيجوري معينة. اما تنجم تبعث لي الميل نتاعك، ابعث لي انفيتاسيون وتنقول لك علاش. باهي ابعث لي حتى على لينكدين مش مشكلة، عبد الرزاق حشاني، حتى نكون C'est déjà parti qu'à Facebook, c'est bon. باهي 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 باهي. اوكي باهي. تو شوف تفضل. دونك وين حتى الميل وين حطيته في الشات. دونك ما عادش فما دي كيستيون يا جماعه. راني باهي ابارامون ما عادش فما دي كيستيون. دونك مسيو ميرسي بوكو انك جيت معنا. مرحبا مرحبا. ميرسي بوكو، خلينا نقولوا مسك الختام مع لي فورماسيون مع استاذنا في الاسبريسي عبد الرزاق حشاني. مرحبا بك. تذكير مره اخرى، جيست راهو الفورماسيون هذه في الكادر نتاع ليفينمون نتاعنا اف سي سي 1.0 فيوتشر كومبيوتينغ كونغرس، الفيرسيون الاولى منه اللي هي سنه ديجا جيست بويسكو الكورونا وبويسكو الوضع الصحي. دونك عملناها اون ليني. مي ان شاء الله العام الجاي والعام اللي بعده باش تكون فما الفيرسيون 2 والفيرسيون 3 باش تكون بريزونسيال وباش تكون ان شاء الله حاجه كبيره برشا. دونك هكا الرحله نتاعنا مع التكنولوجيات المستقبل مع المستقبل اون جينيرال، خلينا نقولوا بدات اليوم بعد الايفنت هذا. اكيد الموتيفاسيون ما زالت، اكيد دونك الخدمه ما زالت. جيست تعرفنا مع بعضنا على شنو اللي يميز المستقبل اون جينيرال. تعرفنا مع بعضنا على الانتليجنس ارتيفيسيال، تعرفنا مع بعضنا على الفيرتوال رياليتي، تعرفنا مع بعضنا على السايبر سكيورتي، تعرفنا مع بعضنا على الاي او تي. دونك مرحبا بكم الناس الكل معنا. تنجموا في ليفينمون على الفيسبوك، تنجموا تلقوا لي زونريجسترومون تاع لي فورماسيون اللي تعدوا الكل، كيما تلقوا لونريجسترومون تاع الليله الاولى. دونك مازال نهار الاخر اللي هو غدوه جيز باش يكون انترتينمنت داي. باش يكون معنا نهار نتاع خلينا نقولوا تفرهيد، يعني باش يكون جيمنج داي. دونك باش يكونوا فما دي جروب وباش يكونوا فما بليزيور جو اون ليني باش نعملوا دي جروب وش اسمه دي جو اون ليني. وان شاء الله تكونوا حاضرين معنا ان شاء الله. دي ديتاي بليس دي ديتاي باش يهبطوا لكم ان شاء الله. دونك ميرسي بوكو. ميرسي بوكو اللي حضرتوا معنا، ميرسي بوكو اللي تابعونا الناس من اول الجمعه لتوا. سهروا معنا وكانوا معنا على مدى اسبوع كامل. وان شاء الله الجاي خير. دونك ليفانت هذا كان من تنظيم
IEEE Esprit Computer Society Student Branch. جينيراسيون موتيفي بالباهي، جينيراسيون تحب تعطي البلوس، تحب تعرف الناس، تحب تعطي الإضافة، وإن شاء الله جاي خير. نوعدوكم أنه جاي باش يكون خير إن شاء الله. دونك سي عبد الرزاق، جيست كلمة الختام لك أنت قبل ما نسكت. بون يعطيكم الصحة الأولاد. جوست نعاود ونأكد اللي هذه ماهيش انفورماسيون، سي une simple introduction. يعطيكم الصحة اللي انتم جيتوا que vous avez participé, ça c'est une bonne chose. Ça prouve que vous cherchez réellement l'information et que vous êtes motivé. Je tiens à remercier Amir Baroudi pour son invitation. Je suis disponible sans problème pour répondre à vos attentes ou pour répondre à n'importe quelle question. Alors, n'hésitez pas à me contacter. Ou voilà, je vous souhaite toute la bonne chance et Inch'Allah à la prochaine.